गाइस तो डायरा ने राम राम ने मारा बधा खेडूत मित्रों आजना अमरा नवा विडियोनी अंदर स्वागत है। तो मित्रों आज आपणे बात करवानी छे एरंडानी खेती विषे। तो आज आपणे फाइनल आवी गया छीए एरंडाना खेतरनी अंदर। तो दोस्तों आज आपणे बात करवानी छे कि जे पहान एरंडानी खेती होय छे एनी अंदर आपणे कयुं खातर वापरवाथी एरंडो सारो उतार आपे छे अने एरंडो एकदम विकास पण सारो करे छे अने खेडूतोने फायदो पण सारो थतो होय छे। तो मित्रों तमे जोई शको छो पहला तो कि जे एरंडानो नजारो तमने जोवा मळी रह्यो छे कि जे एरंडानो घाह पण बहु सारो छे। एरंडो अत्यारे एकदम देखावमां पण बहु सारो छे अने विकास पण बहु सारो करे छे। अने तमे जुओ कि आनी अंदर आ एरंडानी अंदर माळो पण खूब ज फूटी छे अने डाळे पण खूब ज पड़ेलो छे मित्रों। तो आज मित्रों फाइनली आपणे जे कि आ एरंडानी अंदर आव्या छीए तो तमे जोई शको छो कि जे ठंडी पड़ी रही छे अने ठंडीना कारणे एरंडानी अंदर जे माळ छे बंधाय छे ए माळ बरोबर बंधाय छे पण एनी अंदर जे नीचे फूल थई जाय छे अने जे फूल थईने गरी जाय छे एनुं शुं कारण छे ए विषे आज आपणे वात करीशुं। अने एरंडानी अंदर कयुं कयुं आपणे जे पान एरंडानी अंदर कयुं कयुं खातर यूज कर्युं छे एना कारणे एरंडो विकास सारो करे छे ए विषे पण आज आपणे वात करवानी छे। तो चालो मित्रों आपणे आगळ वधीशुं अने चर्चा करीशुं। तो दोस्तों तमे जोई शको छो जे के आ एरंडानी अंदर जुओ तमे माळ बहु सारी छे, एनी हाइट पण बहु सारी छे अने डाले पण खूब ज पड़ेलो छे अने आपणे खेतरनी अंदर पण आवी गया छीए। तो मित्रों तमे जोयुं कि आवी रीते कंईक घणा बधा एवा विडियोज आपणे बनावीए छीए एनी अंदर घणा एवा विडियो पण आवता होय छे अने खेतीवाड़ी विषे आपणे थोड़ी घणी माहिती मळती पण होय छे। तो मित्रों आनी अंदर आपणे डीएपी ज खातर वापर्युं छे अने 2 वार आपणे यूरिया खातरनो पण उपयोग कर्यो छे अने हवे आपणे आजे नहीं अने काले पण यूरिया खातर नाखवानुं छे अने फरीथी पाणी आपवानुं छे आनी अंदर। एना कारणे केवो आपणो एरंडो विकास कर्यो छे, केवो डाले पड्यो छे, केवी माळो छे, माळ केवी बंधाय छे ए विषे पण आजे आपणे जाणवानुं छे। तो दोस्तों तमे जोई शको छो जे कि आ एरंडानी जे माळ तमने जोवा मळे छे एकदम माळ पण बहु सारी 1.5 फूट जेटली लोबी छे, माळ पण बहु सारी बंधाय छे अने एरंडानो विकास पण सारो छे मित्रों। तो आवी रीते तमे कया खातरनो उपयोग करो छो, तमारा एरंडानी माळो छे ए केवी बंधाय छे, एरंडो केवो विकास करे छे ए विषे अमने जणाववानुं ना भूलता अने एरंडानी जे खेती छे ए तमे कई रीते करो छो ए पण अमने जणावजो। तो तमे जोई शको छो आपणे जे के बियारण लागेट जे एरंडानी खेती करवामां आवी छे ए आवी रीते छे अने एनी कंईक माळ मित्रों आवी रीते लांबी होय छे। तमे जुओ घणा बधा लोकोनुं एवुं पण कहेवुं होय छे मित्रों कि जे आहाडो एरंडो होय छे एनो जेटलो उतार जे पाहन एरंडानी जे खेती करवामां आवे छे ए नथी आपता। तो बात तो साची ज छे मित्रों कि जे पाहन एरंडो छे आहाडा एरंडा जेटલું उत्पादन अने उतार नथी आपतो। એટલા માટે મિત્રો આજે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું। તો આજના વિડીયોની અંદર આટલું જ, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું। તો દોસ્તો અમારા વિડીયો તમને સારો લાગે તો દિલથી વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો કે નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય।